ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି। ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି କଣ? ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରିକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଲିଗାଲ ବୋଲି କହୁଛି, ଇଲିଗାଲ ବୋଲି କହୁନି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ବା ଯେତିକି ଆଟାକ କରିଛି ସେଗୁଡିକ ଦେଖିବା କଣ ନା, ସିରିଆ ଉପରେ ଆଟାକ କଲା, କହିଲା ନା ISIS ଲିଙ୍କ। ୟେମେନ ଉପରେ 16 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆଟାକ କଲା, କୋଉଠି ନା ରେଡ ସି ରେ ଆଟାକ କଲା। ନାଇଜେରିଆ, ସୋମାଲିଆ, ଇରାନ, ଏବେ ଭେନେଜୁଏଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଆମେରିକାର ଏଇ ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି, ଏ ଦାଦାଗିରି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧା ବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାହିଁକି? ଆଉ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ଲିଗାଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଡାର୍କ ଟ୍ରୁଥ ଯାହା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା ଯାହା, ତାହା ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, କେବଳ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ କେହି କାହିଁକି ଆନ୍ସର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେରିକା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆମେରିକାକୁ କେହି ଅଟକାଉନାହାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ସିଏ ଯେତିକି ବି ଆଟାକ କରୁଛି ତାକୁ ଲିଗାଲ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ଆଟାକ ହୁଏ, ଆଟାକ କେତେ ପ୍ରକାର ହୁଏ? ଆଟାକ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଏ ଯୋଉ ଆମର ଏୟାରଫୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, ଜାହାଜ ବା ଡ୍ରୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ନାଭାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଆମର ଯୋଉ ସବମରିନ ଅଛି, ସବମରିନ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିବା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ କଣ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ ହଉଛି ଭୂମିରେ ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ମି ବା ସୈନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୈନିକ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ। ଏବଂ ପ୍ରିସିସନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଏଇଟା କଣ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିସିସନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଯୋଉ ଆଟାକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଏମ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ମନେକର ଏଇଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନର ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। ଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ଲିଡର ଅଛି, ଏ ଲିଡର ଭୋଟ କହୁଛି ଯେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଚାଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରିସିସନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆଟାକ କରିବ, କେମିତି କରିବ ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଡରକୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସଫା କରିଦବ, ଶେଷ କରିଦବ, ତ ଏହାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏହିପରି ପ୍ରିସିସନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହୁଏ। ଏବଂ ସାଇବର ଆଟାକ କଣ? ସାଇବର ଆଟାକ ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟାକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା କୌଣସି ଦେଶର ପରମାଣୁ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ, ପରମାଣୁ ଉପରେ ହ୍ୟାକ କରିବା, ଆଉ ତାର ସିଷ୍ଟମକୁ ହ୍ୟାକ କରିକି ବଦଳେଇବା, ଚୋରେଇ ନେବା, ତା ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନେଟୱାର୍କ ଯାହା ବି କିଛି ରହିଛି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ କରାଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇବର ଆଟାକ। ଏହାର କ୍ଷତି କଣ ହବ? କ୍ଷତି ହଉଛି ଯେ ଗୁଡିକ ମିସାଇଲ ଅଛି ବା ବୋମ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମିସାଇଲ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଗୁଡିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲେ। ଯୋଉ ମିସାଇଲ ହେଲା, ପରମାଣୁ ବୋମ ଗୁଡିକ ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଉ ଜିପିଏସ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଲୋକେସନ, ଏ ଜିପିଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲେ। ଅପରେଟ କରା ହୁଏ ଘରେ, ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିକି ଅପରେଟ କରା ହୁଏ, ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସରୁ କରା ହୁଏ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଥିବ, ଅଫିସ ଥିବ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଜୋନ ଥିବ, ସେଇଠୁ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଦେଖାଉଛି ଜିପିଏସ ଟ୍ରାକ କରିକି, ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲେ। ତ ଏହା ଉପରେ ଯଦି ଆଟାକ ବା ହ୍ୟାକ କରାଯାଏ, ସାଇବର ଆଟାକ କରାଯାଏ, ଏହାର ଲୋକେସନ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଠୁ ମିସାଇଲ ଟା ଛଡାଗଲା, ତାକୁ ଲୋକେସନ ଡିରେକ୍ସନ ଦିଆ ହେଇଥିବ ନା ଏଇଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ। ଯଦି ଆଟାକ କରାହେଲା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପଡିପାରେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପଡିପାରେ, ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିପାରେ। ତ ଏଇ ସାଇବର ଆଟାକ ଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସାଇବର ଆଟାକ। କାହିଁକି? ଦେଶର ସିକ୍ରେଟ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେ ସିକ୍ରେଟ ଟା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତ ଏବେ କଥା ହେବା କଣ ନା, ଆମେରିକା ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି, ଏ ଦାଦାଗିରିକୁ ସିଏ କେମିତି ଲିଗାଲ ଭାବରେ ଦେଖଉଛି, କେମିତି ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି ଉପରେ କେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗଉନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଲଗଉନାହାନ୍ତି? ଆମେରିକା ଦାଦାଗିରି କରୁଛି, ଆଜି ଏ ଦେଶ ଉପରେ, କାଲି ସେ ଦେଶ ଉପରେ ଆଟାକ କଲା। ତା ଉପରେ କେହି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ନାଟୋ କଣ ନା, ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଟେରିଟୋରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ମିଲିଟାରୀ ବା ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ମହାସଂଗଠନ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ କେତେ? ଏଟା କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1949 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ହଉଛି
31 कंट्रीज 31 देश अछंती एमानक मध्य लीगल एग्रीमेंट अछि। लीगल एग्रीमेंट कोन जदि कोनोसी गोटे देश ऊपर मध्य के आक्रमण कले तो 31 कंट्री सब जाक मिसिक से देश ऊपर अटैक करिवे। अब ए जो नाटो नाटो रो 70% कंट्रोल का पाखरे ना यूएसए पाखरे 70% कंट्रोल का पाखरे यूएसए पाखरे। एथिरो आउ गुटे कोन ना एमानकर कमांडर समान ना एमानकर ट्रेनिंग समान परस्पर जण गुटे देश अन्य देश जाई ट्रेनिंग मध्ये नै पारिबो आर्मी मध्ये एक्सचेंज करि पारिबे। तो कहीं जदि डायरेक्ट यूएसए ऊपर अमेरिका ऊपर आक्रमण करे ताले से एकुटिया समग्र 31 देश देश के ना यूके हला यूएसए फ्रांस जर्मनी कनाडा इटाली तुर्की पोलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा 31 कंट्री सहित डायरेक्ट फेस टू फेस होल पड़ो। तो कौन सी देशर क्षमता एमिति नाही जे गोटे देश 31 देशर सामना करि पारिबो सम्मुखीन करि पारिबो काहे कि एगुडा हम सुपर पावर एमार को पाखरे परमाणु शक्ति बहुत अधिक एमिति नहीं परमाणु विश्व रे परमाणु पावर जो रखिचंती से भितर मुख्यतः 3-4टा अछि 3-4टा के ना अछि मुख्यतः मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 जण के ना चाइना रूसिया एवं यूएसए चाइना रूसिया आउ यूएसए ए 3 जण होचंती परमाणु क्षेत्र रे एटॉमिक पावर हिसाब रे विश्व रो सबठारु शक्तिशाली राष्ट्र। सुपरसोनिक मिसाइल अछि रूसिया पाखरे यूएसए पाखरे मध्ये अछि चाइना पाखरे मध्ये अछि लॉन्ग रेंज रो मध्ये अछि बहुत गुडी ए 3 जण को पाखरे अछि। तो एठी गुटे क्वेश्चन पतारबे कोन ना चाइना आ रूसिया काहे कि यूएसए को कंट्रोल करना कंट्रोल केमति करबे जदि थरे वन टाइम परमाणु अटैक हला ताले पृथ्वी ही बचिबो नाही पृथ्वी ही शेष होई जीवो हार के हारिबे नाही ना केही जितिबे नाही। द्वितीय कथा यूएन यूनाइटेड नेशन जो संघबद्ध राष्ट्र एट कोन करा है केबे गठन करा हैतिला संयुक्त राष्ट्र एटा 1946 रे यार यूएनएलसी यार टोटल समस्त कंट्री समस्त ऑलमोस्ट 139 कंट्री पृथ्वी 139 देश एथिरे शामिल अछंती। एटा गठन करा हैतिला द्वितीय विश्व युद्ध परे यूएन को गठन करा हैतिला द्वितीय विश्व युद्ध परे गठन करा हैतिला 1945 मसिया रे द्वितीय विश्व युद्ध परे एथिरे 139 देश अछंती। आ ए जो यूएनएलसी रो यार सिक्योरिटी रे मेंबर किए सबठारु मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर किए ना मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर आले 5 जण यूएसए रूसिया चाइना यूके आउ फ्रांस। एठी क्लियरली भाबले स्पष्ट लिखा है जे कौनसी देश जो विवाद कोन बा युद्ध कौनसी देश युद्ध करिवो नाही सदा बरे शांति श्रृंखला रक्षा करिवो शांति श्रृंखला रक्षा करिवो जो गरीब हला दुर्भिक्ष हला बा अन्य प्राकृतिक विपद अछि से समय रे विश्व को सहायता करिवो निज देश को संपूर्ण विश्व को सहायता करिवो के ना ए यूएन रो जो परमानेंट मेंबर रहिबे के यूएसए रूसिया चाइना यूके आ फ्रांस एठी जो रहिबे एठी रूसिया आ चाइना मध्ये आसु परमानेंट मेंबर जेहेतु एठी एग्रीमेंट रे कोन अछि ना ए दि जण शांति रक्षा मध्ये करिवे तो माने डायरेक्ट यूएसए सहित अटैक करि पारु ना यूएन रो गुटे रीजन मध्ये रहिछि यूएन रे जो रहिछन्ती यूएन रे मध्ये 70% कंट्रोल कार अछि यूएसए अमेरिका 70% कंट्रोल अछि। तो नाटो पाखरे मध्ये अछि यूएन भारत इंडिया कोन ना नाटो रो मध्ये मेंबर होबो आउ यूएन रो मेंबर किंतु परमानेंट लोग परमानेंट पाई बहुत थोड़ा प्रस्ताव पकेलेरी परमानेंट पर्यंत होई पारि नाही। रूसिया चेष्टा करूची जे भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिली जाऊ बोली। तो यूएस विश्व रे जते मध्ये कारबार होउची विश्व रे जते कारबार होउची जहा भी होउची सब कुछ होउची डॉलर जहा भी आप इंटरनेशनल लेवल रे करिसे सब कुछ डॉलर रे हबो। तो जो देश डॉलर को अणदेखा से देश ऊपर अमेरिका डायरेक्ट अटैक करूची किंतु रीजन बताउची कोन ना ह्यूमन राइट से जो आईएसआईएस जो कहूची से जो आतंकवादी संस्था एमाने आम सेना को मार देले तो सेना पाई माने विश्व पाई खतरा बा डेंजर
तेणु आम आटाक कलु कौन आईएसआईएस को कौन किंतु वास्तविक सत्य हूँ कौन जिते देश उपर से आटाक कर तार रिसोर्स कौन तार रिजन कौन ना हूँ ऑयल ऑयल मिनरल मिनरल जिते देश पर्यटन जिते गुड़े देश मध्य रिसेंटली आटाक कर कारण हूँ ऑयल आउ मिनरल ऑयल आउ खनिज संपद तेल खनिज संपद सी चाहूँ कौन ना डॉलर सिस्टम टा सदाबले चालू डॉलर सिस्टम के तलको न जाओ कहीं डॉलर जब फिनिश है ताले अमेरिका शेष हो डॉलर डॉलर केमती ना वर्ल्ड बैंक रु सब प्रायतः देश 99% देश वर्ल्ड बैंक रु कौन करती लोन लेने कोठे ना डॉलर रे लोन लेती ऋण केबे मिलिबो ना वर्ल्ड बैंक रे यदि अमेरिका हाँ कहिला यस कहिला ताहेले ही यदि वर्ल्ड बैंक हाँ कहले ही सॉरी अमेरिका यदि हाँ कहला ताहेले ही वर्ल्ड बैंक ऋण देबो तो प्रथम रहिला ऋण भार ऋण ना कोन लोन वर्ल्ड बैंक ठारू प्राय समस्त देश ऋण देला बेला नहीं तार कंट्रोल रही अमेरिका पाखरे यूएसए पाखरे अच्छी द्वितीय रहा यूएन परमानेंट मेंबर तृतीय रहा वेटो पावर सॉरी नाटो 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 पावर ये तीनटा मुख्य रिजन होती जे कौन सी देश अमेरिका सहित डायरेक्ट फेस टू फेस वार युद्ध करूना कहीं जब डायरेक्ट युद्ध कले प्रथम तो देशर इकोनोमी डाउन हम द्वितीयतः देश ही रहिबो नाही काहेकि रहिबो नाही ए जो नाटो 31 कंट्री रहिचंदी 31 देश समस्त मिसी कि से देश को शेष करिवार चेष्टा लागि पड़िबा शेष होई जीवो क्षणिक भीतर शेष होई जीवो द्वितीय कथा अमेरिका रे चालाक कोन से मीडिया मीडिया जो इंटरनेशनल जो मीडिया रहउची इंटरनेशनल मीडिया तार मीडिया होची यूएसए रो हॉलीवुड हला यूएसए हॉलीवुड हला यूएसए रो इंटरनेशनल कोर्ट सेथिरे मध्ये परमानेंट किए ना यूएसए ए मीडिया आ जो हॉलीवुड या को डायरेक्ट कंट्रोल करूची की कंट्रोल करूची यूएसए तो जहां भी किछि अमेरिका चाहूची ताको ही न्यूज हिसाब रे देश दुनिया रे देखा होची जा वास्तविक सत्य केही जानि ना एठी गुडे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कि जो ऑयल कथा हम कहली ऑयल रो कारबार होय कोठी ना डॉलर रे जदि कोनसी देश कहिला जे हम डॉलर रे कारबार करिबुनी ता ऊपर तो अटैक होला पर कोन हबो ना सेतिर जो गवर्नमेंट अछि से गवर्नमेंट सहित सीक्रेट डील हबो का सरकार ना यूएसए रो सीक्रेट डील हबो कोन ना यूएसए तो कंपलसरी हराई पारिबो तो हारी गला परे से गवर्नमेंट सहित डील हबो से जो प्रेजेंट सरकार अछि सरकार को ब्रॉडकास्ट करा जाय पारे नचेत सरकार यूएसए रो शर्त रे मानिबा को बाध्य कोन बाध्य ना शर्त होउची ए जो ऑयल तेल रहिला ए तेल हो से खनिज पदार्थ हो मिनरल हो ये जो ऑयल किबा मिनरल हो एहा को किए बिक्री करबो ना बिक्री करबो अमेरिका बिक्री करियो से मिनरल हो जाहि अमेरिका कंपनी ताको खुली करबो ताको प्यूरिफाई करबो एवं ताको एक्सपोर्ट करबो तो कोन हबो कंट्रोल का पाखरे रहिला कंट्रोल रहिला अमेरिका पाखरे रहिला कंट्रोल एवं देशर जो देशर भी खनिज संपद जहाँ भी हो एठी जहाँ भी वर्ज्य वस्तु जहाँ भी एक्ससाइज बाहर से सब ओरिया रहिला से देश पाखरे डॉलर रे बिजनेस ना डॉलर रे प्रॉफिट पड़ेला यूएसए पाखो एवं मिलिटरी बेस ए जो सैनिक मानकर जो स्थान रहउची दुनिया को संपूर्ण दुनिया को कंट्रोल करिया पई के चाहूची ना यूएसए ऑलमोस्ट सी वर्ल्ड रा सुपर पावर ताको केही आखि उठे के देखु ना किंतु मन रखंतु अटैक पछरे ऑयल हो मिनरल हो किबा मिलिटरी बेस पई ही ए देश अटैक करे मीडिया माध्यम रे एमिति देखाए जे से अटैक करछि कोन पई ना ह्यूमन राइट पई अटैक करछि मानव अधिकार पई मानव अधिकार पई से आक्रमण करछि जा फल रे इंटरनेशनल कोर्ट मध्ये किछि कहि पारे नै
କୌଣସି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଖି ଉଠେଇକି ଚାହିଁପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ମନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 800ଟି ସ୍ଥାନରେ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଅଛି। 800 ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜର ସୈନ୍ୟକୁ ରଖିପାରିଛି। କେମିତି ନା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ପ୍ରଥମେ ଆଟାକ୍ କରିବା, ତାକୁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ର ରୂପ ଦେବା ଏବଂ ସିକ୍ରେଟ ଡିଲ୍, ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସିକ୍ରେଟ ଡିଲ୍ କରିବା ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ନଚେତ ତାର ମିନେରାଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେବ ଆଉ ଅଏଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ୱାର ହଉଛି ବିଗ୍ ବିଜନେସ, ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ୟବସାୟ, ବିଜନେସ। ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଜନେସ। ବିଜନେସ କେମିତି ନା ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରା ହୁଏ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ଆମେରିକା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେଗୁଡିକ ଯୁଦ୍ଧର ମେନ୍ କାରଣ ହଉଛି ଆମେରିକା। କାହିଁକି ସେ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମର ତିଆରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେ ଦେଶ କିଣିବ। କିଣିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ ବିକ୍ରି ହବ ଏବଂ ଡଲାର ଯୋଉ ରହିଲା, ଡଲାର ପାୱାର ଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଡଲାର ପାୱାର ଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ କରେନ୍ସି ର ଏବେ ଚାଲ ଚାଲିଛି, ବ୍ରିକ୍ କରେନ୍ସି ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା ଏମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚାଲଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂରେ ସମ୍ଭବତଃ କେତେ ଦୂରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଏଠି ରୁଷିଆ ଆଉ ଚାଇନା ଏଠି ରହିଗଲେ। এই ବ୍ରିକ୍ସ କରେନ୍ସି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଡଲାରର ଭାव କମିଯିବ, ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରସ୍ପର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ଠିକ ନାହିଁ। କେମିତି ନା ରୁଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଇନାର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଅଛି। ଯଦି ଏ ବ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ଡଲାରକୁ କମେଇ ଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି କମେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟୁଏସଏ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏ ପରସ୍ପର କେହି କାହାର ସାଥ ଦେବେ ନାହିଁ। এই যে ব্রিক্স କରିଛନ୍ତି এটা କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ଡଲାରକୁ କମେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡଲାର ଏତେ ସହଜରେ ଡଲାର କମିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡଲାର ଏତେ ସହଜରେ କମିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ନା ନାଟୋ ଯେମିତି ଅଛି, ନାଟୋ ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଆଲାଏନ୍ସ ତିଆରି କରି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ୟୁଏସଏ କୁ ହରାଇ ପାରିବେ କି? ଏଠି ଲିଗାଲ ଇଲିଗାଲ ଦିଟା ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଟୋରେ 31 ଦେଶ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଲେ ମନେକର 100 ଦେଶ ରହିଲେ, ଏ 100 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ତିଆରି କଲେ ନାଟୋ ଭଳି, ଯେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଗାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଲିଗାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏବେର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେହି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେହି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ଯେ ରୁଷିଆ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟୋ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର 3 ଫିନିଶ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଫିନିଶ। ତ ଏଇଠି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ବ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଡଲାର ମଧ୍ୟ କମିଗଲା, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହସ୍ୟ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଚାଇନା ଆଉ ରୁଷିଆ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ଆମେରିକା ଭଳି ପାୱାରଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ୟୁଏସଏ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ୱାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆର କଥା ଯଦି କହିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ହଁ କିଛି ମିସାଇଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ ଯେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଚାଇନା କିମ୍ବା
ରୁଷିଆ ରୁଷିଆ ତ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ ଆମର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମିସାଇଲ ରେଞ୍ଜରେ ଇଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମିସାଇଲ ରେଞ୍ଜରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତ ଭାରତର ଭୂମିକା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ କେବଳ ଏ ବ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଡଲାରକୁ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକି ଭାରତ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଆମେରିକା ଠାରୁ ବହୁତ କରଜ ନେଇଛି, ବହୁତ ଋଣ ନେଇଛି। ତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି ପଛରେ ଥିବା ଭିଡିଓ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରି ଉପରେ ଯୋଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଲି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଉପରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।